اسلامک MCQs اردو، نالج سب کے لیے۔ سوال: کس صورت میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے؟ جواب: سورۃ الفاتحہ۔ سوال: قیامت کے دن کس انسان کے جسم کا آدھا حصہ ہوگا؟ جواب: دو بیویوں کے درمیان ناانصافی کرنے والے کا۔ سوال: پہلی وحی کس دن نازل ہوئی؟ جواب: جمعے کے دن۔ سوال: ہجرت مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس اونٹنی پر سفر کیا؟ جواب: اونٹنی کا نام تھا قصوہ۔ سوال: دجال اس وقت کہاں ہے؟ جواب: ایک جزیرے میں قید۔ سوال: شادی سے پہلے لڑکی میں کیا دیکھنے کا حکم ہے؟ جواب: شرم و حیا۔ سوال: چائے پینے سے کون سی بیماری جلد آ سکتی ہے؟ جواب: جوڑوں کا درد۔ سوال: کون سی سورت پڑھنے والا کبھی بھوکا نہیں سوتا؟ جواب: سورۃ الواقعہ۔ سوال: کس نماز میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب: تہجد کی نماز۔ سوال: دجال کے ماتھے پر کیا لکھا ہوگا؟ جواب: کافر۔ سوال: کیا عورت اپنے شوہر کو خود طلاق دے سکتی ہے؟ جواب: نہیں دے سکتی۔ سوال: شیطان کس انسان پر آسانی سے قابو پا لیتا ہے؟ جواب: جاہل انسان پر۔ سوال: قیامت کے دن میزان عدل میں سب سے پہلے کیا رکھا جائے گا؟ جواب: اچھے اخلاق۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: اشراق کی نماز۔ سوال: جنت میں انسان کس کی شکل میں داخل ہوگا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں۔ سوال: کون سی چیز انسان کے مال میں اضافہ کرتی ہے؟ جواب: صدقہ۔ سوال: قرآن مجید کی ماں کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: سورۃ الفاتحہ۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جسے کرنے سے شیطان کو تاج پہنایا جاتا ہے؟
जवाब जना करना से। सवाल वो कौन सा नेक अमल है जो हर इंसान का कबूल होता है? जवाब दुरूद शरीफ पढ़ने से। सवाल ऐसा कौन सा शख्स है जो रोज नहाने के बावजूद पाक नहीं होता? जवाब मुशरिक। सवाल वो कौन सा फरिश्ता है जिसे यहूदी अपना दुश्मन समझते हैं? जवाब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। सवाल कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जिसकी हर आयत में लफ्ज अल्लाह आया है? जवाब सूरतुल मुजादिला। सवाल वो कौन सी हालत है जिसमें मुसलमान पर हलाल चीज भी हराम हो जाती है? जवाब नमाज की हालत में। सवाल हौज़े कौसर कयामत के दिन किस जगह लाया जाएगा? जवाब मैदान हशर में। सवाल तमाम बुराइयों की चाबी किस बुराई को कहा जाता है? जवाब झूठ को। सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कितने अरसे तक फिरौन के घर में रहे? जवाब 30 साल। सवाल जन्नती औरत जन्नत में कितने जोड़े पहने हुए होगी? जवाब 70 जोड़े। सवाल फेयर एंड लवली क्रीम बनाने में किस जानवर की चर्बी मिलाई जाती है? जवाब सूअर की चर्बी। सवाल वो कौन सी मिठाई है जिसे खाना मुसलमान के लिए हराम है? जवाब गैर मुस्लिमों की मजहबी त्योहार की मिठाई। सवाल घर में कौन सा अमल करने वाले के जिस्म में शैतान दाखिल हो जाते हैं? जवाब बाथरूम में रोना। सवाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में कितने दिन रहे? जवाब 3 दिन। सवाल सबसे पहले जहन्नुम में किसको डाला जाएगा? जवाब काबिल को। सवाल कुरान मजीद में पहला सजदा किस पारे में है? जवाब 9वें पारे में। सवाल हदीस के मुताबिक कौन सा रंग देखने से तेज नजर होती है? जवाब सब्ज रंग। सवाल किस फर्ज अमल को जन्नत की चाबी कहा जाता है? जवाब नमाज को। सवाल एक दुरूद शरीफ पर कितनी नेकियां मिलती हैं?
जवाब, कम से कम 10 नेकियां मिलती हैं। सवाल, कुरान पाक की 7 मंजिलें किसने मुकर्रर की? जवाब, उल्मा ने। सवाल, निकाह के लिए सबसे अफजल दिन कौन सा है? जवाब, कोई खास दिन मुकर्रर नहीं। सवाल, क्या रोजे में सर में तेल लगा सकते हैं? जवाब, जी हां। सवाल, क्या रोजे में टूथपेस्ट इस्तेमाल जायज है? जवाब, एहतियात के साथ जायज है, मगर बाज़ उलमा मना करते हैं। सवाल, आयत के मायने क्या हैं? जवाब, निशानी। सवाल, कुर्बानी की खाल बेचना कैसा है? जवाब, रकम सदका करना लाजिम है। सवाल, कयामत के दिन पहले किस चीज का फैसला होगा? जवाब, खून के मामलात। सवाल, दुनिया में सबसे पहले नाखून किसने काटे? जवाब, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल, सबसे पहले किस नबी की उम्मत से हिसाब लिया जाएगा? जवाब, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल, किस तरह खाना खाने से खाना मकरूह हो जाता है? जवाब, ज्यादा गर्म खाना। सवाल, खाने काबा का दरवाजा कितने किलोग्राम सोने से बनाया गया है? जवाब, 280 किलोग्राम से। सवाल, कौन सा अमल करने से मोमिन के दिल को सुकून मिलता है? जवाब, अल्लाह ताला का जिक्र करने से। सवाल, किस मुसलमान का जूता पीना हराम है? जवाब, शराबी का। सवाल, कौन सी मट्टी जिस्म पर लगने से फरिश्ता दुआ करते हैं? जवाब, सजदे की मट्टी। सवाल, नमाज में सुस्ती करने वाला कयामत के दिन किस शक्ल में होगा? जवाब, सूअर की शक्ल में। सवाल, औरत के जिस्म में के किस हिस्से पर निशान पड़ जाना जादू की अलामत है? जवाब, नाखून पर। सवाल, कौन सा इंसान जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा? जवाब, वालिदैन का नाफरमान। सवाल, अगर अभी आप मर जाएं तो सबसे पहले क्या होगा?
جواب: سب کچھ رک جائے گا اور اصل زندگی شروع ہوگی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں آپ کو روز کون دیکھ رہا ہے؟ جواب: فرشتے جو ہر عمل لکھ رہے ہیں۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو بغیر آواز کے ختم کر رہی ہے؟ جواب: وقت۔ سوال: کیا آپ نے کبھی سوچا قبر میں پہلا سوال کیا ہوگا؟ جواب: تمہارا رب کون ہے؟ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جو نظر نہیں آتا مگر سب سے خطرناک ہے؟ جواب: تکبر۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں شیطان سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ جواب: جب آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ سوال: وہ کون سی عادت ہے جو آپ کو کامیاب بھی بنا سکتی ہے اور تباہ بھی؟ جواب: سوچ۔ سوال: کیا واقعی ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب: ہاں، مگر 3 طریقوں سے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو جتنا خرچ کرو اتنی بڑھتی ہے؟ جواب: صدقہ۔ سوال: کیا ازدواجی تعلق صحت کے لیے مفید ہے؟ جواب: جی ہاں، مناسب طریقے سے مفید ہو سکتا ہے۔ سوال: وہ کون سا لمحہ ہے جب دعا فوراً قبول ہوتی ہے؟ جواب: تہجد کا وقت۔ سوال: کیا شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے جسم کو چھو سکتے ہیں؟ جواب: جی، میاں بیوی کے درمیان جسمانی قربت جائز ہے اور اس میں محبت و نرمی ہونی چاہیے۔ سوال: وہ کون سا راز ہے جو کامیاب لوگ کبھی نہیں بتاتے؟ جواب: مستقل مزاجی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ جواب: وقت سب سے قیمتی چیز ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے؟ جواب: حسد انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے۔ سوال: اگر آپ کو آج آخری دن کا پتہ چل جائے تو کیا بدلیں گے؟ جواب: سب کچھ، مگر وقت نہیں ملے گا۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو چھوٹا ہے مگر وزن میں بھاری؟ جواب: ذکر اللہ تعالی کا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں قبر میں روشنی کیسے آئے گی؟
जवाब, नेक आमाल से। सवाल, वो कौन सी चीज है जो इंसान को अंधा कर देती है? जवाब, गुरूर। सवाल, क्या आपको मालूम है सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? जवाब, आखिरत की कामयाबी सबसे बेहतरीन है। सवाल, वो कौन सा गुनाह है जो नेकियों को जला देता है? जवाब, रियाकारी नेकियों को जला देता है। सवाल, क्या आप जानते हैं सबसे खतरनाक लम्हा कौन सा है? जवाब, जब दिल सख्त हो जाए। सवाल, वो कौन सी चीज है जो हमेशा साथ रहेगी? जवाब, आपके आमाल हमेशा साथ रहेंगे। सवाल, क्या आप जानते हैं सबसे बड़ी दौलत क्या है? जवाब, सुकून सबसे बड़ी दौलत है। सवाल, वो कौन सा इंसान है जो कभी हारता नहीं? जवाब, जो सीखता रहता है वो कभी नहीं हारता। सवाल, क्या आपको मालूम है सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जवाब, हार मान लेना सबसे बड़ी कमजोरी है। सवाल, वो कौन सी चीज है जो इंसान को जन्नत के करीब करती है? जवाब, अच्छा इखलाक। सवाल, क्या आप जानते हैं सबसे खतरनाक बीमारी क्या है? जवाब, दिल की सख्ती सबसे खतरनाक बीमारी है। सवाल, वो कौन सा अमल है जो सबसे ज्यादा पसंदीदा है? जवाब, इखलास के साथ किया गया अमल। सवाल, क्या आप जानते हैं सबसे बड़ी गलती क्या है? जवाब, वक्त जाया करना सबसे बड़ी गलती है। सवाल, वो कौन सी चीज है जो इंसान को हमेशा पीछे रखती है? जवाब, खौफ इंसान को हमेशा पीछे रखता है। सवाल, क्या आप जानते हैं कामयाबी और नाकामी में फर्क क्या है? जवाब, हिम्मत। सवाल, वो कौन सा राज है जो जिंदगी बदल सकता है? जवाब, खुद पर यकीन जिंदगी बदल सकता है। सवाल, क्या आपको मालूम है सबसे बड़ी ताकत क्या है? जवाब, सब्र करना सबसे बड़ी ताकत है। सवाल, वो कौन सी चीज है जो दिल को जिंदा रखती है?
जवाब अल्लाह ताला का जिक्र। सवाल, क्या आप जानते हैं सबसे बड़ी सजा क्या है? जवाब, दिल का सुकून छिन जाना सबसे बड़ी सजा है। सवाल, वो कौन सी चीज है जो इंसान को तन्हा कर देती है? जवाब, गुरूर, जो इंसान को तन्हा कर देती है। सवाल, क्या आप जानते हैं सबसे बड़ी कामयाबी किसकी है? जवाब, जो अपने नफ्स पर काबू पा ले। सवाल, वो कौन सी चीज है जो कभी वापस नहीं आती? जवाब, गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। सवाल, क्या आप जानते हैं सबसे बड़ी नसीहत क्या है? जवाब, मौत को याद रखो,